Hello students, welcome to the channel Smart Study Education। तो टीचिंग एप्टीट्यूड रो आज गोटे फ्रेश वीडियो को समस्त को वेलकम जो रहा तुम आग को बीईडी एग्जाम रही सहित सीटी एग्जाम जो मैंने हेल्पफुल रही। तो आज भी सेमती 2020 आम जो सीरीज चलती आज भी 20टा एमसीक्यू रही तो 20टा एमसीक्यू सहित आम सेशन को स्टार्ट करवा जोटा हूँ हेल्पफुल रही तुम जो रहा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन गुड़िक रही। चलते आज वीडियो स्टार्ट करा। प्रथम क्वेश्चन कौन रही तुम जो रही फास्ट क्वेश्चन जो रहा हूँ which of the following statement concerning learning is the least acceptable। କୋଉ statement ଟା ହଉଛି concern କରୁଛି ଯୋଉଟା learning ଟା least means ହଉଛି କମ acceptable କରାଯାଉଛି। least ଏଠି means ହଉଛି କମ ଯୋଉଟା ହଉଛି କୋଉ statement ଟା କମ acceptable କୋଉ ଅଛି। ତ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 1 କଣ ଅଛି learning involves the acquisition of habit knowledge and attitude। learning involves new ways of overcoming obstacle and attaining goals। learning involves the weakening of resistance to the passage of natural and neutral impulses। learning represent progressive change in behavior कुछ कम effect କରୁଛି learning रो। that होची तुमरो कहबा होची learning ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर जोटे कोन होची learning involves the weakening of the resistance of the passage of a neutral impulses जोटा होची ऑप्शन सी होची यारो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कोन होची while delivering lecture if there is some disturbance in the class then the teacher should गुटे टीचर कोन होची क्लासरूम रे लेक्चरिंग प्रोवाइड करूची आ किछि डिस्टर्बेंस देखुछि से लेक्चर प्रोवाइड तो सेते से कोन करिवो कीप क्वाइट फॉर ए व्हाइल देन गो ऑन नॉट बॉदर एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास पनिश दोस कॉजिंग डिस्टर्बेंस ऑल ऑफ द अबव। तो कोन करिवो जो रोइला छि तो सबुट बेस्ट रोइला होछि किछि समय पय क्वाइट रोइबो तापर होछि से स्टार्ट करे जो माने डिस्टर्बेंस करछन तांको पय किछि समय स्टॉप रे तांको किछि बुझेइबो बुझेइ पुनी आउथरे स्टार्ट करिवो ऑप्शन ए होछि राइट आंसर। Which of the following is the best strategy for helping student transfer what they have learned to the new situation। कोउटा होची बेस्ट स्ट्रेटजी कोइबा जोटा होची स्टूडेंट को हेल्प करची ट्रांसफर करिया जो रोइला छि न्यू सिचुएशन को नेकी जोटा से जानि छि व्हाट दे हैव लर्न टू ए न्यू सिचुएशन जोटा जानि छि आ न्यू सिचुएशन साको होची एक्वेंटेड करे पे कोउटा गुटे बेस्ट स्ट्रेटजी पूर्व जोटा जानि छि गिविंग फ्रीक्वेंट क्वेजेस बेस्ड ऑन मेमोराइज ऑफ फैक्ट्स work on real world application of a material in a class prepare structure lecture that give student much information focus on one narrow aspect of the curriculum at a time। तो कौन हम जो रहा है बेस्ट स्ट्रेटजी दैट सबुठ बेस्ट स्ट्रेटजी जो रहा है रियल एप्लिकेशन बा रियल वर्ल्ड सहित होची काम करिया जोटा हेल्पफुल होय पिला को लर्निंग पे ऑप्शन बी होची राइट आंसर। एंड इफेक्टिव टीचिंग मींस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इफेक्टिव टीचिंग रो माने कोन एमान भितर तीनटा राइट अछि तीनटा दीटा राइट अछि गुटे रॉन्ग अछि तो दीटा राइट को दे ए टीचर टीचर्स विथ एंथुसिज्म ए टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट ए टीचर पुट एम्फासिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल। तो कोन हबो एंथुसिज्म ऊपर टीचर्स करबो सिकेइबो निहाती जो एंथुसिज्म सिकेइबो मोरल गुण गुडी सिकेइबो more put emphasis on teaching than class control ये गुरुतर बट फॉल्ट पिलार फॉल्ट फाइंड आउट करियाटा एरा इफेक्टिव टीचिंग हबने ऑप्शन बी हबो नाही। नेक्स्ट कोन अछि willingness to attend to a particular phenomenon is willingness to attend particular phenomena कोन अछि जो रोइला अछि particular घटना नै कि अछि अटेंड करिया कोन कहबा अटेंडिंग बा रिसीविंग रेस्पोंडिंग वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन कोन कहबा या कोन अछि अटेंड करछे माने मींस कोन हबो अटेंडिंग बा रिसीविंग कहबा। which of the following is the true statement in reference to intelligence intelligence को नेकी को स्टेटमेंट ट्रू अछि intelligence is the ability to adjust निहाती गोटे जगह एडजस्टमेंट करिया ताकू इंटेलिजेंस कहबा। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न कोन जिंस सिखिबाटा को इंटेलिजेंस कहबा। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आफ्टर रीजनिंग ये भी निहाती तो सब गुडा ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर। ऑप्शन डी होची यारो राइट आंसर ऑप्शन डी होची राइट आंसर। नेक्स्ट कोन होची व्हेन ए स्टूडेंट try to solve in some different way as taught by the teacher from prescribed book then the student should be गुटे स्टूडेंट कोन कोची सॉल्व करिया पय चाहूची क्वेश्चन डिफरेंट वे रे जोटा होची टीचर पढाइची जो बुक रे जो जिंसटा ताको पढाइची डिफरेंट वे रे सॉल्व करिया पय चेष्टा करू तो कोन करिवो discourage to consolidate some other book on the subject encourage to consolidate some other book on the subject suggested to talk with their teacher after the period suggested to follow the classroom note in order to get good mark in the examination कोन करिवो जो रोइला स्टूडेंट कोन करा जिवो स्टूडेंट कोन करिवो होची जो रोइला होची एनकरेज करा जिवो जोटा पढा जायची सेटु सिखियो आसु तो अन्य बुक रे तार रिलेटेड कोन जिंसो को होची
ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିକି ଯୋଉଟା ତାକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Which of the following commission first decentralize the primary education? Primary education decentralize କରିବା means କଣ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଗଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଲୋକାଲ ବଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଦେଇଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ହଉଛି ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ମନେ ରଖିବା ହଉଛି ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ଏ stimulus that elicit a response before the experimental manipulation is a ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ କଣ କରୁଛି ଏଲିସିଏଟ କଣ କରୁଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସ କୁ ହଉଛି ଏଲିସିଏଟ କରୁଛି କୋଉଥିରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ରେସ୍ପନ୍ସ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍, ଅନକଣ୍ଡିସନ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ନା କଣ୍ଡିସନ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍। ତ ତାକୁ କଣ କହିବା ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ପିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଉଛି କଣ କହିବା ହଉଛି ଅନକଣ୍ଡିସନ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଅପସନ ବି ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି। ନେକ୍ସଟ କଣ ହଉଛି what will be the most appropriate in case student conduct in inte inti incidentally incidentally जो ରହିଲା ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି କଣ ଯୋଉ କୋଉଟା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ କେସ୍ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ କେସ୍ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଟୁ ମେକ୍ ଦେମ୍ ଫୁଲ ଗିଲ୍ଟି ଟୁ ଗେଟ୍ ଭେରି ଏଙ୍ଗ୍ରି ଆପନ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ପନିଶ ଦେମ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦେମ୍ ଫିଲ୍ ଏସେମ୍ଡ ବାଇ ପ୍ରିଚିଂ। ତ କଣ ହବ ଯୋଉ ରହିଲା ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଘଟଣା କେସ୍ ଘଟଉଛି ତ ସବୁଠୁ କୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ କହିବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ରହିଲା ତ କଣ କରାଯିବ ତ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଫିଲ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଗିଲ୍ଟିଟାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲଟାକୁ ସେମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଟିଚର କାମ ରହୁଛି ଅପସନ ଏ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ in which students leave their schooling in early years can be tackled in better way through ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ତ ତାକୁ କେମିତି ହଉଛି ବନ୍ଦ କରିବା ରିଡକ୍ସନ ଅଫ ଦ ୱେଟ୍ ଅଫ କରିକୁଲମ sympathy of teacher attractive environment of the school encouragement of student କଣ କରିବ ପିଲା ଟିଚର କଣ କଲେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ଟା ବନ୍ଦ ହବ ଯେହେତୁ ହଉଛି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ଟା କମିବ which of the following was will not hamper effective communication in the class କୋଉଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ କୁ ହ୍ୟାମ୍ପର କରୁନାହିଁ କ୍ଲାସରେ an ambiguous statement a lengthy statement a precise statement a statement which allow the listener to draw his own conclusion କୋଉଟା ହଉଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ କୁ ହ୍ୟାମ୍ପର କରୁନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରୁନି ଇଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିସାଇଜ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ହ୍ୟାମ୍ପର କ୍ରିଏଟ କରୁନି ଯୋଉଟା ଅପସନ ସି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। all are the characteristics of learning except କୋଉଗୁଡା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଠିକୁ ଛାଡିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଦ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ learning is a process of relating to educating environment learning is a result of practice learning reinforce further learning ତ କୋଉଟା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି except ପଚାରିଛି ତିନିଟା ରାଇଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନଉଛି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଉଛି କହିବା ହଉଛି learning is a process relating educating environment ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୁହେଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରୋସେସ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଅପସନ ବି ହବ ନାହିଁ। A view that anything can be taught at any stage of development ଗୋଟେ view ଯୋଉଟା ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ପଢେଇ ପାରିବା ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଜ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ଡି ଅସୁବେଲ ଯେ ବୁର୍ନର ନା ବି ଏଫ ସ୍କନର ତ ଏଇ ଯେ ଡେଫିନେସନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ଏନିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍ ଏନି ଷ୍ଟେଜ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟାର ଡେଫିନେସନ ଅଛି ଯେ ବୁର୍ନର ହଉଛି ଡେଫିନେସନ ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି which one of the following is the most important quality of good teacher କୋଉଟା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହଉଛି good teacher ର କ୍ୱାଲିଟି କହିବା punctuality and sincerity content mastery and reactive content mastery and sociable କୋଉଟା ହବ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି good teacher ର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଟ ହଉଛି content mastery and sociable ଆମେ କହିବା ହଉଛି ଅପସନ ବି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର content mastery and sociable। formative assessment is an assessment based learning କୋଉ learning up to by for formative assessment is a assessment for learning summative assessment ହେଲେ assessment of learning ମନେ ରଖିବ ହଉଛି formative ହେଲେ for learning summative ହେଲେ ହଉଛି of learning। next question number କଣ ହଉଛି the social heritage of people could be described by following term ଗୋଟେ people ର social heritage ଟା କୋଉ term ରେ describe କରାଯାଉଛି culture social norm transmission human involvement କୋଉ term ର describe କରାଯାଉଛି that ହଉଛି କଣ କହିବା ହଉଛି culture ଅପସନ ଏ ହଉଛି right answer। environmental education should be taught in school because of environmental education ଟା ସ୍କୁଲ ରେ କାହିଁକି ପଢା ଯାଉଛି it will affect environmental pollution it is important part of life it will provide job to teachers we can not accept from environment କଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି
दैट जो रही तुम पिले जो राइट आंसर जो रही इट इज एन इंपोर्टाट पार्ट ऑफ लाइफ गोटे इंपोर्टाट एनवायरमेंट अच्छे डे टू डे लाइफ गोटे इंपोर्टाट जिन तो से स्कूल पढ़ाऊे दि अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी वाज टू हेल्प द इंडिविजुअल टू बी तो गांधी जी को मतरे अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन कौन रोचे जोटा इंडिविजुअल को व्यक्ति को सहायता करूचे गेन फुल्ली एम्प्लॉयड इन लाइफ पीसफुल एंड हैप्पी इन लाइफ able to grow into divine human being by realizing God illness able to acquire as much as possible from the ocean of knowledge कोटा जो रोइला अछि that होछि कोन होछि able to grow into divine human being realizing godliness जो रोइला अछि ऑप्शन सी होछि यार राइट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट कोन होछि 20 नंबर कोन होछि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज गुटे लैंग्वेज रो स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग कोन कहउछि सिंटेक्स मॉर्फेम pragmatics phoneme जो रोला छी कोन कहबा जो रोला छी दैट कोन होची जो रहछि मॉर्फेम कहबा ऑप्शन बी होची यार राइट आंसर ऑप्शन बी होची राइट आंसर तो एटा रोला छी डिटेल्स जो रोला छी तुमरो 20 टा क्वेश्चन जो रहछि जदी किछि डाउट थिबो कमेंट सेक्शन में पचारि परिबा वीडियो जदी भल लागला चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पई भूलिबो नै थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ